Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinji. Danas pravimo jedan jako ukusan i ekstra kremast čokoladni desert, takozvani čokoladni mus kolač. Veoma je popularan u svetu, pravi se za svega 10 minuta. Jedina mana mu je što morate da sačekate da odstoji, odnosno pravite ga danas za sutra. Ekstra kremast, nešto poput najčokoladnijeg i najukusnijeg pudinga. Ko voli tako nešto, predlažem da isproba jer se neće pokajati. U ovu činjenicu sam pripremila 50 grama nezaslađenog kakaa i dodat ću 60 grama gustina. Gustin je inače kukuruzni skrob za sve vas koji ne znate. Potrebno je sada dobro ovo sve izmešati kako bi se ova dva sastojka lepo sjedinila. U suve sastojke ćemo dodati 1 litru mleka i mešat ćemo kako bi izbjegli grudvice i kako bi se sve ovo lepo sjedinilo zajedno. Umućeno mleko ćemo zatim sipati u šerpicu kroz cediljku kako bismo izbjegli grudvice. U sve to dodajemo i 400 grama slatke pavlake. Promešat ćemo dobro. A zatim uključiti ringlu i smanjiti je na minimum, pa ostaviti da se kuva. Možda eventualno malo iznad minimuma. Za to vreme ću u džezvu da dodam 1 kašiku želatina sa 3 kašike hladne vode, pa ću sve promešati i ostaviti da se ovaj želatin stegne. S vremena na vreme je bitno da promešate ovo kako se ne bi uhvatilo za dno šerpe. Ovdje sam pripremila kalup za hleb. Ovaj gornji deo kalupa je veličine 26 sa 11,5 pošto se on širi i obložit ću ga prijanjajućom folijom. Kada primetite da su se pojavili balončići, ovako, dodajte 80 grama šećera i dodajte 1 kesicu vanilin šećera. Promešajte i nastavite da kuvate. Smesa će polako da se zgušnjava, pa je potrebno s vremena na vreme promešati i paziti da slučajno ne zagori. Sada je potrebno da otopimo ovaj želatin, ja to ovako radim u džezvici, to mi je najbrže, potrebno bukvalno 10 sekundi da se otopi, a zatim ćemo sipati otopljeni želatin u ovu smesu i mešati. Osjetit ćete kako se smesa sve više i više zgušnjava, a kada se pojave ovako balončići kao pred ključanje, ugasite ringlu pa dodajte 280 grama čokolade za kuvanje. Najidealnije bi bilo da birate čokoladu sa velikim procentom kakaa. Minimalno 75%. Ja ovdje imam od 65%, ali sa 75% je kolač još čvršći i još čokoladniji i još ukusniji. Dobro ovo sve promešajte, pa zatim izlijte u kalup koji ste prethodno obložili prijanjajućom folijom. Upakujte ga ovako i najpre ostavite na sobnoj temperaturi da se skroz ohladi, a zatim stavite u frižider, najbolje da prenoći. Sutradan kolač izvadite iz frižidera. Skinite foliju, stavite na tacnu i okrenite ga. A zatim skinite kalup i prijanjajuću foliju. Pospite ga zatim sa malo kakaa, a možete ga ukrasiti recimo sa malo kokosa, ako tako više volite. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u pripremi. Puno vas pozdravljam, ako vam se dopada ne zaboravite da ostavite like, zapratite kanal ukoliko to još uvijek niste uradili, podelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Puno vas pozdravljam i želim vam lep dan. Do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!